Hi guys, for today's video, we're going to discuss about the packet tracer. First, we're going to select the router 2911 and then we're going to select the switch which is 2960 and then 2PC and then sa pikas kilid duha ka bukpis atong ibutang guys and then duha pod ka switch. Then gamiton din nato ning mura og kilat. Ito na to mura kilat. Then ato na siyang i-connect sa PC to switch and then first PC sa switch and then switch to router. Then next na sad nga network. Router to switch, PC to router. Kani day gigamit na kong mura og kilat guys no kay kuan din ni siya para diretso ra siya dili na siya kinahanglan mag-click-click bagyud ka ba. Next ato ni siyang kuanan. Atong butangan og sili ang ato ang router. Tangan na to IP address. Dire ra ko nagbutang guys no para dali ra. So maon is siya guys. Maon ni ang akong gibutang. Thank you for watching.